Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. 2021 is of the year of supernatural acceleration and increasing for Victory Life Community. Jadi 2021-2031 tahun percepatan dan peningkatan supranatural bagi Victory Life Community. Say amen. Katakan amin. Amen. Amin. So today we are going to sharing about 5 things we need to know about the grace of God. Jadi hari ini saya akan bicara berbagi tentang 5 hal yang perlu kita ketahui tentang anugerah. Okay guys, can you read on the front on the screen? 1, 2, 3, go. 5 things we Loud, need. louder. 1, 2, 3, go. 5 things we need to know about the grace. So you know our foundation of the nation is 5 Pancasila, right John? Or 6? 5. 5. Jadi kita tahu bahwa dasar negara kita adalah 5 sila, Pancasila. Right? Betul? 5 or 6? 5 kok 6? 6. 6. 1 Pancasila, 2 Ketuhanan Yang Maha Esa. Okay, 5. Okay, so now 5 things about the grace of God. Jadi Okay. sekarang 5 hal yang perlu kita ketahui tentang anugerah. Jesus come with the gift of truth and grace for human being. Jadi Yesus datang dengan membawa hadiah kebenaran dan anugerah bagi umat Read, 1, manusia. 2, 3, read, go. Jesus come with the gift of truth and grace for human being. John 1:17. Jadi Yohanes 1 ayat 17. Because the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. You see here, the law was given from Moses to the people of God. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Was given. hukum Taurat itu diberikan But dari the Musa grace and the kepada truth, kita. Tapi kasih karunia dan kebenaran is not given, itu tidak diberikan. but Jesus bring Tapi Yesus bawa as a presence for you, sebagai as a hadiah. gift for you. Sebagai Hallelujah. hadiah. Hallelujah. So you see the difference here. Nah, bisa lihat perbedaan di sini. The law was given by Moses. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa. It means not from Moses, but someone give to Moses, right? Itu berarti bukan dari Moses, tapi seseorang berikan kepada Moses. The law from God via Musa given to the people of God. Jadi hukum Taurat itu berasal dari Tuhan melalui Musa untuk dibawa kepada But the diberikan grace kepada and truth manusia. Tapi kasih karunia dan kebenaran Is from God, itu berasal dari Tuhan, came with God, datang bersama-sama dengan Tuhan, give to you and me. Hallelujah. diberikan kepada kita. It's so powerful. Itu sangat punya kuasa yang luar All biasa. than the law. Lebih daripada hukum Taurat. Amen. Amen. So to get a clear picture of God's love and unstoppable grace, we need to understand the generosity of His heart that is given to us without effort and mercy that we don't deserve to receive it. Jadi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kasih dan anugerah Tuhan yang tak terbendung, kita perlu memahami kemurahan hatinya yang dikaruniakan kepada kita tanpa usaha dan kebaikan yang tidak layak kita terima. You see, Jesus bring the grace and truth as a gift. Kita bisa lihat di sini, Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran itu kepada kita. No payment, Tidak ada bayaran, no good deeds. tidak ada karena perbuatan baik. Something that we do to please God and then we deserve it because doing good things. Bukan karena sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan dan Tuhan berikan kepada kita. But grace provides assurance, stability, and direction in the believer life. Tapi anugerah jauh melampaui sekedar Screen please, screen. There.
we start from this John. His grace goes far beyond simply forgiving our sins, but grace is God's way of dealing with those who accept Christ. Jadi anugerahnya jauh melampaui sekedar mengampuni dosa-dosa kita, tapi anugerah adalah cara Tuhan berurusan dengan mereka yang menerima Kristus. Hallelujah. So, without Christ, we never experience the grace and the truth. Jadi tanpa Kristus kita tidak bisa mengalami kasih karunia dan kebenaran. Can you believe? If you believe, say amen. Kalau percaya katakan amin. Hallelujah. No grace and truth without Christ. Jadi tidak ada kasih karunia dan tidak ada kebenaran tanpa Yesus Kristus. Only the law. Itu hanya hukum Taurat. Grace is provide assurance, stability, and direction in believer life. Jadi anugerah bukan sesuatu yang disediakan saat kita sampai ke surga, tapi anugerah diberikan kepada kita sejak pertama kali kita menerima Kristus. Anugerah segera mulai bekerja di dalam kita. Hallelujah. You see here, grace is given to us from the first time we receive Jesus. Hallelujah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa anugerah diberikan ketika kita pertama kali menerima Yesus. First time someone receive Jesus, that same day, same hour, they accept or they receive the grace and truth in their life. Jadi pertama kali seseorang menerima Yesus dalam hidupnya, dia juga menerima pada saat yang sama menerima. Immediately. Secara langsung menerima anugerah dan kebenaran. Okay, I will ask you, you have received Jesus in your life? Saya mau tanya, berapa banyak dari kita yang sudah terima Yesus dalam kehidupan kita? If you receive, say amen. Kalau sudah terima katakan amin. Say amen. Amin. So put the hand in your breast and said, I have the grace of God. Taruh tangan di dada dan katakan, saya punya grace of God. I have the grace of God. Someone said, I have the grace of God. So, grace is given, bringing by Jesus for you and me. Jadi anugerah itu diberikan dan dibawa langsung oleh Yesus untuk diberikan Grace kepada is kita. work in our daily life when we believe and accept Jesus as our Lord and Savior. Jadi anugerah bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Hallelujah. Tuhan dan Juru Selamat kita. So, because we have received Jesus, it means we have the grace in our life. Karena kita sudah menerima Yesus, itu berarti kasih karunia anugerah itu ada dalam kehidupan So we kita. have to know what are the 5 things about the grace in our life. Nah, itu kenapa kita perlu tahu 5 hal yang kita perlu ketahui tentang Number anugerah. 1, Yang pertama, receiving Jesus means receiving grace. Read 1, 2, 3, go. 1. receiving Jesus means receiving grace. Yes, without Jesus we have neither grace nor grace. Truth, sorry. Tanpa Yesus kita tidak memiliki kasih karunia maupun kebenaran. Without Jesus, no grace, no truth. Jadi tanpa Yesus tidak ada kasih karunia, tidak ada kebenaran. Okay, so in Titus chapter 2 verse 11 said, because God's grace that saved all people is real. Read 1, 2, 3. Titus 2:11. Read, go. Titus 2:11, because God's grace that saves all of people is real. You see here, the grace is Jesus himself. Jadi anugerah itu adalah Yesus sendiri. Who is Jesus? Siapa itu Yesus? Who is the grace? Siapa itu anugerah? Jesus himself. Who is the grace? Siapa anugerah? Jesus himself. Who is the grace? Jesus himself. Jesus himself. Yesus sendiri, bukan? So the truth and the grace is one packet. Jadi kasih karunia atau anugerah dan kebenaran itu satu paket. Like hand, left hand and right hand, one packet. Sama seperti tangan kanan dan tangan kiri dan tangan kanan itu satu paket. Is someone birth here with the one hand, and then after 5 years one hand coming again? Apakah di sini ada orang yang lahir pertama tangan kanan duluan, setelah beberapa 5 tahun baru tangan kiri muncul? That's miracle. Itu mujizat. You come with the 2 legs and 2 hands, right? Datang di dunia ini dengan 2 kaki dan 2 tangan, betul?
Amen? The same meaning of the truth and grace come the same times when Jesus entered into your life. Hallelujah. Jadi itu sama seperti kasih karunia dan kebenaran datang bersamaan ketika kita menerima Yesus. Hallelujah. Number 2. Yang kedua, Read 1, 2, 3. Grace gives us the right to stand before God. 1, 2, 3, goes. grace gives us the right to stand before God. Right standing means you have the power to stand before God any fear. Jadi ketika kita bilang punya hak untuk berdiri, itu berarti kita punya hak berdiri tanpa takut. In Ephesians 2:8 said, Dalam Efesus 2 ayat 8, for by the grace you were saved through faith. It is not the result of your work, but it's a gift from God. Read 1, 2, 3. Ephesians 2:8. Read. Ephesians 2:8. For by grace you were saved through faith. It is not the result of your work, but a gift from God. You see, saved through faith. Everyone say, saved through faith. Go. Saved through faith. Saved through faith. Jadi diselamatkan melalui iman. It's grace. Dan itu anugerah. You just believe Kamu hanya percaya and be saved. dan diselamatkan. Because the grace bringing the salvation for you. Karena anugerah membawa keselamatan bagi kamu. Not you doing things in order to have the salvation, but just faith, and then you receive the salvation through grace. Jadi by bukan faith. bukan karena perbuatan kita lakukan perbuatan baik dan kita terima keselamatan, tapi melalui iman kita terima keselamatan. You young people, you guys have to know this, because this is very very basic foundation in your life as a young people. Jadi kita orang muda, kita perlu tahu ini karena ini fondasi yang paling dasar untuk iman kekristenan Because kita. if you don't know this truth Kalau kita tidak tahu kebenaran ini and you don't sure about this, dan kita tidak pasti punya kepastian tentang ini, one day someone will come to you. nanti satu waktu seseorang akan datang Maybe kepadamu. he come from Arab. Mungkin dia datang dari Arab. His name is Abdullah Namanya adalah Abdullah. bin Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar or Siti binti Maryam. atau Siti binti Maria. Come to you as a name is John or Matthew or Patrick or Meshach or whoever your name. Datang mungkin kepada orang yang nama John, Mesak atau siapa saja. And Siti Maryam said to you, Dan Siti Maryam itu dia berkata begini, "Hey handsome boy, wih anyong ganteng, I believe you are and me is ideal to living together. kayaknya kotong dua cocok nih ya. Because you like Argentina, I like Argentina. Karena lu suka Argentina, beta juga suka Argentina. So it means we can go together. Weh, ini berarti ketong dua jodoh bisa jalan No sama-sama. need to be a Christian. Ya, son perlu jadi Kristen. Muhammad and Jesus the same, right? Muhammad dan Yesus sama toh. So now go. Mari ketong sama-sama And then if you don't strong in the faith about this, Dan ketika kamu tidak kuat dalam imanmu terhadap fondasi ini, and you guys, young man, you married to Siti Maryam. Dan orang-orang muda seperti kalian mungkin akan menikah dengan Siti Maryam. And then you, Siti Maryam, you Beth or Jacoba or who is your name here, ladies, and you will marry to Abu Bakar binti Muhammad. Dan mungkin kalian guys, orang-orang muda Beth atau siapa begitu akan nikah dengan Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Because Muhammad binti Abdullah said, no problem about religious. Karena Abdullah bilang, sonep apa? All Agama tuh sonep religious apa? the same. Agama tuh sama sah. Jesus is not religious. Yesus tuh bukan The agama. grace and the truth, not Christian. Jadi kasih karunia dan anugerah itu bukan Kristen. That's from God Itu berasal dari Tuhan for human being. untuk manusia. For you, Christian, Untuk kalian orang because Kristen, you already believe. karena kalian sudah percaya. But also for Muhammad, Burhan, Abu Bakar, they have to believe Jesus in order to receive the grace and the truth. Itu juga untuk Muhammad, Abu Bakar, Burhan,
Dan ketika mereka terima Yesus, mereka juga terima kasih karunia dan kebenaran. So what happened when Abu Bakar come to you and said, I love you? Tapi ketika apa yang terjadi ketika Abu Bakar datang, "Woi, beta sayang lu." Oh. Hang on. Wait. Sabar dulu, Are you believe in Jesus? Lu percaya Yesus ke sonde? You don't need to be a Christian, right? Lu sonde perlu jadi Kristen toh? But you believe Jesus? Percaya Yesus ke sonde? He bring the grace and truth to you. Dia bawa anugerah dan kebenaran kepada engkau. Let me think. Oh, biar pikir dulu Tomorrow I will send you message for you. Oh, besok baru beta kirim pesan kasih lu. I put message in Facebook and you see it. Beta kirim pesan dalam Facebook baru lu lihat. And then tomorrow Dan Abu Bakar kemudian send a message. besoknya Abu Bakar said, okay, handsome, okay, beautiful girl of Timor, I would accept your Jesus because I want to receive the grace of God and the truth of God. jadi besoknya Abu Bakar bilang, jadi nona cantik, beta Nona Timor yang Nona cantik. Timor yang cantik, beta terima lu karena beta terima anugerah dan kebenaran dalam beta punya. Hallelujah! And then he will continue. Dan kemudian dia terus ikut, berlanjut. Are you, because now I have received Jesus, Karena sekarang beta sudah terima Yesus, and are you marrying me? mau nikah dengan beta kok? What you answer, girls? Apa yang jawaban kamu? Okay! Woo, 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 woo. Like that? Apakah begitu? No. Tidak. You have to ask to Master Abu Bakar, the rich man from Arab Saudi. Mesti tanya kepada Mr. Abu Bakar yang orang kaya dari Arab, Oh, Bonipoi. Bonipoi, Oh, air mata. atau air mata. Mata air. And said, you guys, if you are really wants to receive Jesus, you have to go to baptize. Jadi kalau memang lu betul-betul mau terima Yesus, lu harus dibaptis. And then we will talk about marriage. Habis itu baru ketong menikah. If you want, you say amen, girls. Hey, girls, say amen. Amen. Yeah, that's all. Otherwise, Atau you will lose the salvation kehilangan keselamatan. Kamu akan because you kehilangan follow keselamatan. after Abu Bakar. Karena ikut Abu Bakar. No strong foundation. Tidak punya fondasi yang kuat. So you have to be careful, young man and young girl. Jadi kita harus hati-hati orang-orang muda. Keep strong in the Lord. Tetap kuat dalam Tuhan. You say like this, I am saved by faith, I'm saved by faith. through grace, Through grace. by faith, By faith. I got saved. I got saved. Give praise to Jesus. Kasih kemuliaan bagi Hallelujah. Yesus. So, the gift of grace that we do not deserve it Jadi karunia atau anugerah yang tidak selayaknya kita terima, is gift to us itu diberikan kepada like kita a presence. seperti hadiah. So, the gift of grace that we do not, grace work for our benefit to save us, set us free, and transform our life. Anugerah bekerja demi keuntungan kita untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dan mengubah kita. Change your life, Mengubah kehidupan kita. heal your sickness, Menyembuhkan penyakitmu. give you understanding of the lesson in the school, Kasih pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran give dan you sekolah. smart, Kasih kepintaran. bringing success for you. Kasih kesuksesan dalam Say kehidupanmu. Katakan amen. amin. Okay, so the grace is not religious. Jadi anugerah itu bukan agama. Say to somebody, grace is not religious. Say to somebody. Katakan, grace is not religious. Say to somebody, religious as grace is not religious. Say, Katakan di sebelah kiri kananmu, anugerah itu bukan grace agama. is the gift. Hallelujah. Anugerah adalah pemberian atau hadiah. Amen. Amen. So grace work for the benefit of our life. Jadi anugerah bekerja untuk Keuntungan. keuntungan kita. So when you have the grace Jadi waktu kamu memiliki anugerah and truth, dan kebenaran, you are lucky person. kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, You are blessed. diberkati, You are prosper. makmur You are success. dan sukses. Hallelujah. Haleluya. So you go to study, Jadi ketika kamu bersekolah atau berkuliah, not seeking after the success, tidak mencari kesuksesan, but you start from the success tapi mulai dengan kesuksesan because you receive the grace in your life. karena kamu telah menerima
anugerah dari Tuhan. Because the grace and the truth bringing the benefit for your life to be success, to be prosper, etc. Karena Hallelujah. anugerah dan kebenaran yang dari Tuhan membuat kita makmur, membuat kita sukses. Hallelujah. Romans 3:23. Roma 3 ayat 23. Because all have sinned and fallen short of the glory of God. Read 1, 2, 3. Romans 3:23. Read. Because all have sinned and fallen short of the glory 1, of 2, God. 3. Read 1, 2, 3. Because all have sinned and fallen short of the glory of God. Everyone said, fallen short. Say, Falling short. fallen short means you stop in the way to go. You stop. You stuck.